आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत तेज रही आप न्यूज अपडेट 1978 जहाँ आप पाइपे आम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशन इनफर्मेशन अच्छी निश्चित आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करवा आपको कह रखा चाहिए जो मैंने प्रिपेयर होती फॉर पीसीएम एलटीआर 12 तारिख में अच्छी एंड 17 तारिख में सेवक सेविका एंड ता परवर्ती मुहूर्त में टीजीटी आर्ट्स टीजीटी पीसीएम प्रिलिम अच्छी एंड आपण निश्चित भाव में मक दिंतु डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी आपको निश्चित भाव में निजर स्कोर बर्तमान जना पड़ तो फास्ट अपडेट आरंभ करवा एलएलबी नामलेखा आवेदन आरंभ होती 21 प्रथम पर्याय मेधातालिका पब्लिश हम एंड तृतीय पर्याय मेधातालिका प्रकाश पाई जुलाई 7 रु वेटिंग लिस्ट आवेदन आरंभ आपणकर युक्त 3 नामलेखापी एवं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट रही उच्चशिक्षा को भरोसा अतिथि अध्यापक यहाँ एपाई संपूर्ण हो पारुनी कहीं आडेड कॉलेज गुड़िक आपणकर जानते 23 मसीहार नियुक्ति वर्तमान हाइकोर्ट रे पेंडिंग अच्छी एवं आपणकर सरकारी कॉलेज गुड़िक कुलपति जे पर्यंत अपॉइंटमेंट न होती से पर्यंत सीनेट प्रिपेरेसन हो पारनी एंड से पर्यंत आपणकर प्राध्यापक नियुक्ति भी हो पारनी तेणु ये सब बर्तमान सुधा फसिक रही सरकारी डिग्री कॉलेज रे 699 अनुदान प्राप्त कॉलेज रे 786 नियुक्ति वर्तमान पाइबे एवं एथार युक्त 2 युक्त 3 अतिथि अध्यापक पाठ पढ़ाइबे विश्वविद्यालय अतिथि अध्यापक कार्यकाल वृद्धि कराई एवं हाइकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय चुक्तिभित्तिक महिला कर्मचारी प्रसवकालीन छुट्टी पे योग्य वास्तव में योग्य कहीं योग्य नुहे एवं आपणकर आउटसोर्सिंग वर्तमान योग्य कर दिगला कंट्राक्चुअल एम्प्लॉय जो अच्छे योग्य होती तेणु जो डिपार्टमेंट वर्तमान सुधा दौना निजुक्ति चुक्ति कथा कहूँ से यहाँ निश्चित भाव में गोटे आपणकर बेस्ट एग्जाम्पल हम हाइकोर्ट ऑर्डर एवं ये ऑर्डर अनुसार आपणकर 8 सप्ताह भितर कार्यकारी करी संपर्क रिपोर्ट दाखल करने निर्देश दिखाई एवं ता सहित हाइकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय चुक्तिभित्तिक कर्मचारी महिला प्रसूतिकालीन छुट्टी सुविधार वंचित करना यहाँ आपणकर निश्चित भाव में आम देखुले बहुत सुंदर राय यहाँ एवं आपणकर जणिकिया विचारपति आदेश को 2 जणिया विचारपति कायम रखिंट एवं थोड़े चिंता करूँ जणिकिया विचारपति राय देले गवर्नमेंट पुणी डिविजन बेंच चैलेंज करुँच लज्जा लगे कथा गवर्नमेंट को आज्ञा ठीक अच्छे एंड ता सहित आप देखिए नेक्स्ट रही बीएड प्रवेशिका परीक्षा जालियाती प्रसंग अभियोग होनी कौन जांच कर विशेषज्ञ कमिटी बीएड प्रवेशिका परीक्षा व्यापक जालियाती कर परीक्षार्थी नंबर कमा अभियोग होगापर समस्त प्रश्न उत्तर को पुनर्जांच करने को शिक्षा विभाग को निर्देश दिखाई एथि विशेषज्ञ कमिटी गठन कराई बिना अभियोग विशेषज्ञ कमिटी कौन कौन अभियोग करेंगे पैसा नहीं कि कौन सी पिलार मार्क बढ़ईदबा गोटे सीट कन्फर्म करदे अन्य पिला मार्क कमेदबा सीएसटी 2021 पुनरावृत्ति हवा तो या आपण आउ कौन अभियोग करेंगे पिला माने ठीक अच्छे एंड नेक्स्ट देखिए चाकरी बिक्री करने को अग्रीमेंट सरकार ऑफलाइन ने आरआईएमएन परीक्षा और विवाद सृष्टि जो रिक्रुटमेंट 3 वर्ष है चलानी 3 वर्ष है सरी पानी केबे सर एवं ये आपणकर मुझे देखा चाहिए आज मत देखी आपन को ओडिशा रे जो मैंने आपणकर चुक्तिबद्ध होती विभिन्न एग्जाम करने ऑनलाइन एग्जाम जो सब हो कराऊँ तो से टीसीएस भी अच्छी एथिरे सीफी करिवो कि टीसीएस करिवो कि किए करिवो वर्तमान स्पष्ट नाही एवं राजस्व मंत्री बयान आज आपको देखी से क्लीयर से कहते नाई निजुक्ति स्वच्छतार सहित हम तो देखो गोटे कथा एग्जाम आम ऑफलाइन मोड समस्त डिमांड करते बहुत पेरेंट पेपर मोड होते गोटे दिन एग्जाम सर अर्ली रिजल्ट बाहर सब जिन आप सुविधाजनक कथा किंतु जदि ऑनलाइन बर्तमान रिशेड्यूल करवा चेंज करवा पुणी आप 5 मास पड़ो गोटे निजुक्ति आज्ञा 3 वर्ष सरी पाने केते वर्ष सर पर निजुक्ति केबे आसीबो ओके एंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघर दाबी शिशु सेविका नुहे शिक्षक नियुक्ति करा जाऊ वास्तविक दाबी आगे आम गतकाल ट्वीट भी करूँ एवं निश्चित भाव में आपणकर महिला भोट बैंक वृद्धि महिला मानक संतुष्ट करने जो सरकार प्रयास आरंभ कर ठीक बिल्कुल ठीक नुहे शिक्षक नियुक्ति दरकार एवं से गोटे उपयुक्त पारिश्रमिक दरकार
ଏବଂ ଥଟ୍ଟା କଲା ଭଳିଆ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ମେଧା ତାଲିକା 2 ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ନାମ ଲେଖା ଦୂରେଇ ରହିଲେ 50% ପିଲା। ନାମଲେଖା ପାଇଁ 49,818 ଜଣ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ସେବିକାଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନି। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବାର ଭୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଡିପ୍ରେସ୍ କରିକି ଡୋମିନେଟ୍ କରିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଖି ଦେଖେଇକି ବିଜେଡ଼ି ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଠୁ ବଳିଗଲା। ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 3.5 କୋଟି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର LI ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ, ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, 49,496 କୋଟି ବ୍ୟବହାର। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଶୁଣି ଆସିଲୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଶୁଣୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ, ବଟ୍ କେବେ ଦେବେ ଏତେ ସାରା ନିଯୁକ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେବେ ପାଇବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଏବଂ LTR PCM ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ୍ ହିଁ କରାଯିବ 12/7ରେ। 150 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 2ଟା ବେଳେ, ଆପଣ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ 3ଟାରୁ 5ଟା, ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ଟାଇମ୍ 2:45। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 40% ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ନେଚରରେ PWD ଥିଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ଆପଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନେଇପାରିବେ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ର। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ ଯାହା ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯିବ 9/7 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି, ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡେଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାର ଟିଚର୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସ୍କୁଲରେ କିଏ ପଢ଼ାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍। ତ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ହିସାବରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଦୁଃଖ। ଯଦି ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ଦିଆହେଉଛି ତା ବି ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 2/8/2023 ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 5 ଇୟର୍ ପାଇଁ 23ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସାଇନ୍ କରାଯାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ TCS ଟାୟାର 1 ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସିଫି ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଆଣ୍ଡ ତା ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଇଡକ୍ୟୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା OVSର ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଉଛି, ଇଡସିଏଲ୍ ଇଡକ୍ୟୁଇଟି। ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଭାଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼। ତ ସିଫି ନ କରୁ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଭିତରୁ କେହି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରେଲୱେ ଆଣ୍ଡ ରେଲୱେଜ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କାଟାଗୋରିଜ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ 7 ଅଗଷ୍ଟରୁ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ କରାଯିବ। ତ ହଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କାଟାଗୋରୀର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ମାନେ ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ହୁଏତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପଡ଼ିପାରେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଇଟା ଆପଣ OSSCକୁ OTPSCକୁ ଜଣାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେରେ ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ ସେ କରିପାରେ। ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଯେହେତୁ ହେବ ଏଇଟା ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ବରଗଡ଼ ଚିଠି ରହିଛି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସମରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଲେଟର୍ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍। ତ ଭଲ କଥା, ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଆପଣ କରାଉଛନ୍ତି ଲେଟର୍ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍ ସମରାଇଜେସନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ପାଠକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ରିଏଲାଇଜ୍ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ପାଠ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ବଦଳି ତାଲିକା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ଲକ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରେ ବିଜେଡ଼ି, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ଆମେ 11 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ଲକ ବାହାରକୁ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ରଖିଥିଲୁ। ମାନେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଘର ଗୋତି ଶ୍ରମିକ? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଠାଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଯେଟି ପାଇଥିବା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଛି କ'ଣ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଅସୁବିଧା। ଏ ବର୍ଷ ଯେଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସେମାନେ ମ୍ୟାନର୍ କେମିତି, କି ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ କିଛି ମ୍ୟାନର୍ କେମିତି ଶିଖନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରୁନି। କିନ୍ତୁ UR କାଟାଗୋରୀରେ କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଆନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଟପ୍ ସ୍କୋର କରନ୍ତି। ଟପ୍ ସ୍କୋର ଭିତରେ SC/BC ବି ଆସିବେ, SC/ST ପିଲା ବି ଆସିବେ, ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ବି ଆସିବେ। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି 240ରୁ 180 ରଖିଛି, ସେ ଆସିଗଲା UR କାଟାଗୋରୀରେ, କିନ୍ତୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ଯଦି ସେ ତାର ପସନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସାରେ ପାଇପାରିଲାନି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ SC କାଟାଗୋରୀରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବା ପିଲାଟି ଯିଏ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି SC କାଟାଗୋରୀରେ, ସେ ରଖିଛି ସପୋଜ୍ 170,
से अधिक मार्क रखी ये पिलाटी अधिक मार्क रखी बोली कैटेगोरी आसी कि 170 रखिया पिलाटी कम नंबर रखिकी भी से निज जिले में पाइला कि 180 नंबर रखी पिलाटी बाहर जिले में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर में पाइला तो ये पूरा भूल ठीक अच्छे तो यही भूल निजे कर सारापर आप ट्रांसफर भी कराइदेवे स्पाउस कहे आप के जातु आप ट्रांसफर ना मैंने गोटे यात्रा चलती आज्ञा ओके तो कौन करा शिक्षक मानक माने एते विशेषकर प्राथमिक शिक्षक मानक एते हैरान कर गोटे माने सीमा बाहर एवं स्कूल पिलांई चीनी निषेध खाद्य लुण सीमित करने आपणकर प्रधानमंत्री पोषण योजना रे आपणकर परामर्श दिया शिक्षा अधिकारी मान निर्देश दिखाई एवं बालेश्वर आपन देखिए यहाँ रही डीएलटीसी बसला वर्तमान जी जो ब्लॉक थे अन्य को ब्लॉक को जाइए तार लेटर यहाँ ट्रांसफर लेटर एंड ता सहित आपन देखिए आपणकर ओडिशा सरकार पंचायत राज वाणिज्य विभाग चिठी रही प्रमोशन पाई किसी जीपीडीओ मान प्रमोशन मिली जोटा कि चिठी आप देखिपारे एंड ता सहित किसी बीओ प्रमोशन पाई आपणकर ओईएस जूनियर ब्रांच जो अच्छा तो प्रमोशन मिली आप देखिए तो यही रही आपणकर आज कंप्लीट इनफर्मेशन निश्चित भाव में आशा करी वीडियो माध्यम कंप्लीट इनफर्मेशन दे पार्टी जहाँ हेल्पफुल लगे पुणी आप देखा नुआ एजुकेशन।